बनवाली तुम कौन अनंत सज्जारे महानिद्रारे सोई पड़ी ठाकुरे केते कौशल भोगिबाकू पड़िब ठाकुरे आज को 3-4 दिन हो गला पेटरे दाना टिकिए नहीं पीबाकू पानी अंचुले मिलुनी शोषरे तंटी सुखी जाऊछे किए पानी अंचुले दियो भाई किए पानी अंचुले दियो किए तुम्हें निर्जला जंगल भीतर शई पड़ उठ बाबा अरे कौन है तुमर अरे उठ किए बाबा पानी अंचुड़े दे पारे बाबा पानी पीब ओ बाबा तेरे ठीक अच्छी आस मो सहित तुमको पानी पियाई आस बाबा धैर्य धरे बाबा तुमको निश्चय पानी पाइबी निश्चय पानी पीब तो बाबा पानी का पी दिया हाथ पापुली देखा कहा हुए ना देखा केही तो पढ़ी पारे ना भांगे जेबे लुह वियोजन लगे एक कथा कही हुए ना के बाबा तुम्हें दे पारिब बाबा तुम परिचयटा मो परिचय बाबा मो परिचय होछि तू गोटे जंगल दस्यु गोटे पथहरा बरिश जंगल रे घूरी बुलुछि पथ पाउनी कुआड़े जीवी कौन करी किसी भी जानी पारिनी बाबा ना बाबा तुम्हें जंगल दस्यु नुह मो जंगल दस्यु नुह अरे ये कथा तबे केबी जानिछ अरे छोटा जो बड़ हेछि हे जंगल थाई आउ से दिन जो मो परिचय हेछि मो गोटे जंगल दस्यु बाबा मने पका बाबा तुम्हें अतीतर कथा मने पका अरे तुम पिला दिन कथा मने पका
बाबू तुम्हें सेदिनर कथा मने पका तुई मन भांगे जेबे लुह वियोजन लगे ए कथा कही हुए ना कथा दे कथा भूलिलो केमिति दिन बिलागुची अंधारा जेमिति केमिति बंचिबी कह तोरी बिना सेदिनर कथा मने अछि ना है मने अछि ना किछि मने पड़िला बाबू मने पड़ी बाबू सही गोटाए कथा मो मन को कहीं बारंबार विव्रत करुछि आउ कथाटा होछि मो डोदिले भासी जाउछि आकुल चित्कार करुछि अरे किया कोठी अछ मते बंचाई दियो किंतु ना बाबू मत कहीं मध्य बंचे गछराती से जो पानी रे भासी भासी जाई केमिति बंचिनी कोड होला किछि भी मने नहीं बाबू बस यही कथा ही मोर मने पड़ुछि यही कथा ही मोर मने पड़ुछि ए बाबू तेबे सुन अरे ये तो भागा हेउछि तो बड़ा भाई रे तो भागा तोर बड़ भाई भाई बाबू आपण भूल कहते अरे केवी तुम मो बड़ भाई हम अरे सतर देखिले स्वप्न देखी मो बड़ भाई अति सुंदर से गोटे राजपुत्र परी आउ गोटे भिखारी बेश दयनीय अवस्था केमी तुम मो बड़ भाई हम भाई बाबू यह संपूर्ण मिथ्या जहाँ मु भावुछि से स्वप्न ना वास्तविक वास्तविक ना स्वप्न किसी भी बुझी पारुनी बाबू से कथाटा सत्य बाबू सत्य से कथाटा सत्य हाँ अरे ताहार किसी प्रमाण अच्छी हे ठाकुर प्रमाणता तेबे जाई बुझबी तबे बड़ भाई बोली आउ तार हेले तो तबे गोटे भिकारी बेसरे होइछ दयानी अवस्था रे ठाकुर आज भाई भाई को चिन्हबारे प्रमाण दरकार ठाकुर आउ तार हेले मो जानिबी केमिति जे तबे बड़ भाई बोली कुह तुम पाखरे कि प्रमाण अच्छी जे कही पारिबो मु तुम बड़ भाई आउ तुमर सान भाईटा होछि अच्छी से प्रमाणटा अच्छी से प्रमाण देखा चाहूछु र तू निश्चय कहीं नुह तेबे सुन हम राजवंश जिते भी युवराज थिले समस्त हस्तरे गोटिए गोटिए छवि अंका जाइथिला तो हाथ को टेकिकी देख से छविटा अच्छी रे आओ ये हत भागर हाथरे भी अच्छी बेड़े बेड़े जीवन रे भूल जाए
নীরবরে আখি লুহা ওঠ পিউথায়ে বেড়ে বেড়ে জীবনরে ভুল হয়ে যায় নীরবরে আখি লুহা ওঠ পিউথায়ে ওঠ ভুলি যায় হসা পরিচয় দরদি দয়ে সেদিনর কথা মনে ଅଛି না মনে ଅଛି না সেদিনর কথা মনে ଅଛି না মনে ଅଛି হে বড় ভাই এতে দিন পরে মো পরিচয়টা পাইগলি ভগবানଙ୍କ বিচিত্র লীলা আଜି গোটাଏ রাজপুত্র জঙ্গলর গোটাଏ দস্যু ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପଥହରା ମଣିଷ ପାରେ ବିଧାତା শত ধন্যবাদ তোমাকে হেলে বড় ভাই নদীরে ভাসি যাই কোটি না কোটি পৌঁছি গলি হেলে দিনে মধ্যে মতে মো ভাইটা কুয়াড়ে চালিগলা বলি কেবে খোঁজিছ বড় ভাই অনেক খোঁজিছি রে ভাই খোঁজি খোঁজি থাকি গলি হলো তাতে পাইলি নে বড় ভাই ঠিক ଅଛି কিন্তু গোটাଏ কথা ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲେ ଆଜି ଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଭିକାରୀ ବେଶ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ କୁହ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଭାଇ ତେବେ ଶୁଣ ମୋ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ କେମିତି ଭରି ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ বেড়ে বেড়ে জীবনরে ভুল হয়ে যায় নীরবরে আখি লুহা ওঠ পিউথায়ে বেড়ে বেড়ে জীবনরে ভুল হয়ে যায় নীরবরে আখি লুহা ওঠ পিউথায়ে ওঠ ভুলি যায় হস পরিচয় দরদি দয়ে হেলানি হৃদয় কারণ পচারি কেবে সে বুঝে না সেদিনর কথা মনে ଅଛି না মনে ଅଛି না সেদিনর কথা মনে ଅଛି না মনে ଅଛି না প্রিয় দর্শক বন্ধু মঞ্চস্থ নাটক শরীর ফগুড় ভারে জগবন্ধু জগৎপতি জগন্নাথ বা আরে তোমাকে তো সত্য ধন্যবাদ দেই মু রহি পারুনি ভাল করিছ
আরে যে এই কলি যুগরে জন্ম করেছি যা পাখরে দুঃখ আছে ସବୁଦିନ ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଅ। କି ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ? ମୋ ବାପା ମାକୁ ତ ନେଇକି ଚାଲିଗଲ, ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ବି ମତେ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା କେତେ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିଲିନି। ଆରେ ରାଜା ଘରେ ଯିବି, ରାଜା ଘର ବୋହୂ ହେବି, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଟିରେ ପୋତି ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ନରା ଧର୍ମ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଆରେ ବାହା ହବୁ ତ ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାହା ହବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କେତେ ବଡ଼ କୁଲାଗାରଟା। ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରିଲିନି। ଶେଷରେ ଭଗବାନଟା ସହିପାରିଲାନି, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏ କୂଳରେ ହେଇପାରିଲିନି କି ସେ କୂଳର ହେଇପାରିଲିନି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଛ? ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମତେ ବି ନେଇଯାଅ, ଖୁସି ଲାଗିବ ତୁମ ଜୀବନ, ଆତ୍ମାଟା ତୁମର ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ଆରେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ ମୋର। ହେଲେ କେମିତି ମୋ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ପଶୁନି। ହେ ଭଉଣୀ ଲୋ, ଆଲୋ ଭଉଣୀ ଆଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରୁନି ଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ପାପ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାପ? ରାମ ସୀତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାପ? ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାପ? ମୋ ଭଉଣୀଟା ଭଲ ପାଇଦେଲା ବୋଲିକି ଆଜି ପାପ ହେଇଗଲା, ସଂସାରର କଳଙ୍କ ହେଇଗଲା ମୋ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ମୁଁ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି। ନା, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୋର ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇନେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ କଥାର ସମାଧାନର ବାଟ। ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାକାର କରି। ଆରେ କାଶୀରାଜ୍ୟ ରାଜା ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ସିଧା ମୋ ଭଉଣୀଟା ମରିଗଲା। ୟାର କଳା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରିବି ମୁଁ। କେମିତି ହିସାବ କରିବି? କେମିତି କଳେ ରାଜବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି? ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଏ କାଶୀରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବ, ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି, ଏ କାଶୀରାଜ୍ୟର ରାଜେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବି।
हेले केमिति कांगल करबी अछि तार प्रिय सेनापतिटा ए सेनापतिटा को मु जेमिति हो मो हाथ मुठारे न रखिले मो केबे भी राजवंशटा को ध्वंस कर पारिबी सेनापतिटा को एमिति गोळे घांटी चकटिबी मो कथारे से उठिबा आ बसिबा एइने आरंभ हब महाभारतर गोटाए पृष्ठाटा आरंभ होला एइने महाभारतर प्रथम अध्याय ताहेले आग जाए 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 এই সেনাপতির গন্তব্য মথব্য ठाकुरे आपणकर एक विचित्र लीला प्रभु मोर एक कला निष्पाप शिशुपुत्र आपणकर की दोष करिथिला प्रभु ताकू माँ छेउंड ता माँ को छड़े नेला ठाकुरे अरे पद्मावती तुम्हें तो मो कला शिशुपुत्र को मत छाड़ी आर पारी को चली गल हेले मोर ए कला शिशुपुत्र लालन पालन दायित्व समर्पिबी पुणी पुणी मत तो राज दरबार को जीवार अच्छी हेले मोर ए कला शिशुपुत्र को कहा हस्त समर्पण करी अरे बाबा सागर तथे तो माँ छाड़ी चली गला रे धन हेले हेले आजी ठारू मु तोर माँ साग साथी सब किछि बाबा अरे बाबा मु तोर सब किछि नहीं रे बाबा नहीं रे धन तू कांद ना रे बाबा नहीं
नहीं रे बाबा तू कांदना कोना तू कांदना लो बाबा तू कांदिले ना मो छातीटा फाटी जाए अरे बाबा मो छातीटा फाटी जाए अरे बाबा तुम सुना तुम धन तोते केबे दुख देविनी रे बाबा अरे बाबा तोते दुख देविनी
प्रभु आर्तत्राण दीनर बांधव आपण अपार करुणा जगु प्रभु धन्य मोहि काशी राज्य अधिपति मर्कत केसरी वर्तमान महाराणी वेदमती जड़े कन्या संतानर जननी बंध्यादश बेनीकर करिअछ दूर तेणु तेणु हे कला श्रीमुख आपण चरण बिंद तले ए काशी राज्य अधिपति मर्कत केसरी निजर जीवन को समर्पण करुछि प्रभु समर्पण करुछि। भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण। हाँ प्रभु अधवर भक्ति के घेरा कर ठाकुरे अधवर भक्ति के घेरा करा। कुशल रे राखा हारी मधुखीर धान कुशल रे राखा हारी मधुखीर धान। हाँ ठाकुर मधुखीर धान को कुशल रखी था एतिकी बराड़ी प्रभु एतिकी बराड़ी। भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण भक्ति अर्घ्य घेन मोरा प्रभु नारायण। हे प्रभु आर्तत्राण दीनर बांधव आपण करुणा जगु प्रभु बंध्यादोषर मुक्त होइछि। हाँ ठाकुरे बंध्यादोषर मुक्त होइछि हेले मो प्राणप्रिय वेदमती इजाए मो अंधार लौड़ी नयन पितुला को मो सम्मुख को आणिलेनी कहीं अरे क्षण न देखिले मन मोर विचलित हो जाए। हाँ
मन मोर विचलित हो जाए। स्वामी कौन है स्वामी? बेदमती हाँ ताहले तुमे मन कथाटा बुझी पारिछ? अरे कहीं बुझीबिनी तुम स्त्री कौन मुझे बुझी पारिबिनी कहीं? बेदमती स्वामी ताहले दियो मो अंधारा लौड़ी नयन पितुला को दियो मो टिके स्नेह आदर गेले करबा को चाहूची। स्नेह आदर गेले करबा तो अरे मुटिके गेले कर दिए तापर तमे गेले करबो। ए मां ए सामुका जमा कांदीबुनी तो बापा एठे तू देखली देखली। ए मां मो सुना मां मो सुना सामुका कांदीबुनी। ए बेदमती दियो मो झियो को दियो। अरे दियो अरे ए मां सामुका लो सामुका ए सामुका अरे ए सुना सामुका ए मां सामुका कहीं कंद छुलो मां। अरे तू पना ए काशी राज्यर राजेश्वरी तू जहाँ चाहबो सेया हबो ने कहीं कंद छु तू जमा कांदीबुनी लो मां। जमा कांदीबुनी तो बापा गीत गाई देबे तू सोई पड़ीबु लो मां। हालो मां मु तोते गोटे गीत गाई सुनाउछि से गीत सुनी सुनी आराम रे सोई पड़ीबु। हो 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 पूजी नए हर पाई तो जय श्री मंदिर भांगी पड़ी गले पोछी देबू आखिलो जय मंदिर पूजी नए हर पाई तो जय श्री मंदिर झुंडी पड़ी गले पोछी देबू आखिलो तू मोर सुख तू मोर भाग्य तू मोर सुख तू मोर भाग्य तो बिना नाही रे मो
नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू मो स्नेहरे बंधा तू महाराज मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु महाराज। मुख्यमंत्री आदित्य नारायण हाँ महाराज। तुम मुखमंडल मलिन पड़ी शिशुपुत्र को कोଳରେ धरी दुखरे भांगी पड़ी कौन पत्नी चलीगला बड़ी आपण तो जानी महाराज मोते आउ मोर एक कला शिशुपुत्र को छाड़ी मो पद्मावती यार पारी को छाड़ी मंत्री आदित्य नारायण हाँ महाराज। अरे तो संसार नियम जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित मत्य मंडले देह बही देवता सहित मरई तेणु तेणु शोक कर न महामंत्री शोक कर नहीं केमिति शोक करिबिनी महाराज केमिति शोक करिबिनी मोर एक कला निष्पाप शिशुपुत्र को कहा हस्ते समर्पण करी राज दरबार को आसीबी महाराज। आदित्य नारायण हाँ महाराज। ए कथा ताहले सुन तुमर शिशुपुत्र को आम कोल को टेकी दिया मो झील सामुका को जेपरी ए काशी राज्य सेवा जत्न कर जाउची तुम पुत्र को मध्य सेपरी रखिबु नहीं महाराज। हेले काहे कि आदित्य नारायण काहे कि ना मुझे आपणकर सेवक बामन होई चांद को हाथ बढ़े पारिबिनी महाराज। आदित्य नारायण हाँ महाराज। तुम मध्य भूली जाउछ अरे तुम हेउछ विशाल काशी राज्यर महामंत्री अरे मंत्री पुत्र जदि राजा घरे लालन पालन हब असुविधा रहिला क्योंठी तेणु तुम शिशुपुत्र को आम कोल को टेकी दियो आमे लालन पालन करी भल मनीषटे करिबु। हेले महाराज रानी मा तो जड़े कन्या संतानर जननी ताका मुखटू किछि न शुणिबा जाए मु किछि भी करि पारिबिनी महाराज। अरे ई कथा महाराज। वेदमती अरे तुम्हें ही बुझाओ आदित्य नारायण को। आदित्य नारायण रानी बा अरे मु कथा देउछि मो झील को जमी लालन पालन करुच्ची ठीक तुम पुआ को मत सेमती लालन पालन करूँ आम अरे आम कोल को टेकी दियो तुम पुत्र को। हेले रानी बा मु तो मो पुत्र को आपण को देदेवी हेले रानी बा मो मझीरे आसी मो पुआ को गेल करी पारिबी तो रानी बा आसी परिबनी आसीबो मझीरे गेल करी चली जीवो। आदित्य नारायण महाराज आउ गोटे कथा मन रख कौन महाराज। ए काशी राज्य अधिपति मर्कत केसरी सूर्य चंद्र दश दिग पाल को साक्षी रखी कहूँ जेते बेले तुम पुत्र यौवन प्राप्त बयस मत्य मंडल को पदार्पण करिब से समय मोर एकमात्र कन्या सामुका सहित तुम पुत्र सागर चरणर विवाह करिदे महाराज। हाँ आज दिन ठारू आमे राजा मंत्री संपर्क छाड़ी दुहे बंधुस्था स्थापन करिबा माने समुधी हवा। आपणक इच्छा महाराज
ମୁଁ ବା କହିବାକୁ କିଏ? ତାହେଲେ ଦିଅ ଦିଅ ତୁମ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। हो 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 हरे बंधा तू हरे बंधा मुझसे हरे बंधा तू देले हसी मिलुथिब खुशी तू देले हसी मिलुथिब खुशी तो बिना नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू स्नेहरे बंधा तू हो 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 କଥା न ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ କଇଁ ଚକାଡ଼ି ଯିବେ बारे आदित्य बाबू बा अरे तुमको तो सत्य धन्यवाद देवा कथा कोटि जन्मर तप बड़े एमितिया मंत्री मिले यही काशी राज्य अरे मु भावुली ए राज्यर राजा हेबे दिग्विजय बाबू मु तांकर महामंत्री हेबी बोली किंतु देखिला बेलकु फलटा हेला ओलो ना ए कथा देखिला बेलकु काईके मोटे हरे हजम होउनी ए कथारे जाईकी तुरंत सेनापति ताकू जणाई देबी अरे सेनापति भी एमिति गुळे घाटे चकटी देबी मो कथारे से उठिबो आउ अरे मो ना जट पात्र भलरे थिले बेलपटा रागी गले पूरा छिन छत्र ए कथाटा दिदी सेनापति को न जणे भी कथारे गुलमाले ना 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 को जाय मिछ सब मिछ अरे ए राज्यर जनप्रजा माने कौन सतरे पागल हो जाइछंती ना कौन ए सामान्य मंत्री स्त्रीटा मरीगला बोली कौन सतरे राजा ए मंत्री सहित संबंधी करेंगे आउ बड़ है झील मंत्री पुआ को बाहा कराइबे नाई 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 अरे मु केमिति विश्वास करी हाँ केमिति विश्वास करी जे राजा और मंत्रीटा सम्मति होती बोली नाई अरे आम राजा केबे हेले एपरी भूल कार्य करेनि जदि राजा करि थांते अंतत मते जोड़ाई थांते अरे कथारे अछि जेबे न देखिबो बेनी नयने परते न जीव गुरु वचने एटा गोटिए कथा एने सेनापति बाबू प्रणाम कली हा 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 गुमास्ता जटपात्र आज्ञा ए अबेଳରେ जटटा
ଡାକିଲା କିଏ ଏ ଜଟ ଏଇଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ? ଏଇନେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ମଝି ନଈରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେନାପତି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କୁହ ଆଉ ସିଧା ନ କହିକି ବଙ୍କା ଅଙ୍କା କରି ଆଉ କହୁଛି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କହିବି ସେ କଥାଟା ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ ତୁମ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା ହସି ଦେଲେ ଖସି ଯିବ ନାହିଁ ହଁ ଏମିତିଆ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆବେ ଏମିତି କି କଥା ଅଛି ଯେ ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଦିଫାଳ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଶୁଣିବେ ବଳିଷ୍ଠ ବିରହ ଶୁଣ ମୋହରା ଗିରା ବଳିଷ୍ଠ ବିରହ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବ 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 ସୁଯୋଗ ହଟୋରା ବଳିଷ୍ଠ ବିରା ଏ ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ 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 ମୋହରା ଗିରା ଶୁଣ ମୋହରା ଗିରା ବଳିଷ୍ଠ ବିରହ ଏ ଜଟ गुमास्ता जटो पात्र ଆଜ୍ଞା हाँ अरे मो किए ଆପଣ ଯେମିତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି अरे मो हेउछे ए राज्यर सेनापति ଆଜ୍ଞା हाँ ए राज्यटा हेउछि मोर हाथ मुठारे ଆଜ୍ଞା ए राज्यटा जदि मो हाथ मुठारे कौन मोर हाथ छड़ा ଆରେ हबो ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇନ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଖଟୁଛି ବଚ୍ଚା କର ए राजा जते दिन पर्यंत जीवन रे थिबे କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିନ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ ए जटो ଦମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି ଦମ୍ବରୁ ବଣ୍ଡନ୍ତି ଆହେ ସେନାପତି କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହୁଅ ଏ ଥର ବଳିଷ୍ଠ ବୀର ଏ ଶୁଣ ଏ ଶୁଣ 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 ମୋହରା ଗିରା ଶୁଣ ମୋହରା ଗିରା ବଳିଷ୍ଠ ବୀର कौन कहलु ଆଜ୍ଞା नहीं कौन कहलु କଣ ଆପଣ ଶୁଣିବା ଚାହୁଁଛ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି हाँ ଖରାପ ହେଇଗଲା ए राज्यर राजा मु हेबी ଆଜ୍ଞା ए जटो मने रख କଣ ମନେ ରଖିବି राजा हेउछन्ति मोर भगवान ଆହା राजा हेउछन्ति मोर अन्नदाता तू कौन भाविछु ହଁ अरे मु सेमितिया सेनापति नुहे କେମିତି ଆସନା राजा को मारिबी रानी को हरिबी ए राज्यर राजा मु हेबी नाई बे କଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ अरे जार अन्न जल खाउछु तांकर विरुद्ध रे मु जीबी ए जट राजा विरुद्ध रे जति शळा पदुटे कहबू मारण तो जीवटा को उपाड़ी আরে মো জীবটা সিনা উপানি আনিবে এইনে মহামন্ত্রী আর রাজাটা সম্মুটি হেই সারলেনি भलो है छन्ते ভালো হইছন্তি তাহলে তমকু ড্যান্স করিবা কথা भलो है হ্যাঁ मो भाबुथिली लोकंक मुहरु जहा शुणुछि सेटा सतना मिछ बोली जदि राजा मंत्री सहित सबुदी करिछन्ति भलो हेछि হ্যাঁ ভালো হেইছি না চোপা হেইছি ए হ্যাঁ এইনে সেনাপতি পদ ए, উঠে যাই ए, পারে ए, मंत्र स्त्रीटा मरी गला হ্যাঁ নিজ স্ত্রী তো বাটি যাউছি আর নাই হ্যাঁ कौन हला হ্যাঁ নিজ স্ত্রী তো বাটি যাউছি एबे হ্যাঁ मंत्र स्त्रीटा मरी गला হ্যাঁ হ্যাঁ पिचरा से छुआटा को पालिबो হ্যাঁ ना राजकार्य करिबो राजा जहा निष्पत्ति नै छन्ति भलो निष्पत्ति नै छ তার মানে মু যাহা শুনিছি তাহা কোন মিছ कौन मिछ এই নে সেনাপতি বাবু কো কোন কৌছিলে জানিছন্তি তোমার মন্ত্রী মহোদয় कौन कहथला আমার আউ সেনাপতির আবশ্যক নাহি আমার সেনাপতি গোটাଏ ধোকাবাজ আমার সেনাপতি গোটাଏ পত্র চটা কুকুর আমার সেনাপতি গোটাଏ শয়তান আমার সেনাপতি গোটাଏ কুলাঙ্গার হ্যাঁ আর এই সেনাপতিটাকে এ রাজ্যରୁ তন্টিয়া মারিকি বাহার କରିଦେବା କଥା সর্বশেষରେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେନାପତି ପଦବୀରେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ
এই সেনাপতিকে ভিক্ষা থাল দেই এ রাজ্যর চন্টিয়া মারিকি বাহার করিবা কোয়া সেনাপতি কোয়া এ রাজ্যর রাজা হেব না ସବୁଜ ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳ ହବ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ ନା ସବୁଜ କୁକୁର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ ହଁ ହଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କୁକୁର ତୁମେ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ नहीं बे चटो नहीं ओ ए मंत्रीटा राजार समिति हो गला बोली मते राज्यर सेनापति पदर विदाय करे भिक्षा थाल दे भिक मगाइब मारा मरिबारी मरजिव कोन आपण कोन तांत्रिक जानछथि जो कहि मारी देबे केमिति मारी देबे आपण कहि देले मरि गला की जदि राजार समिति हेछि ता पुओटा बड़ हला परे राजार झियोटा को बाहा कराइब ए राज्यर राजा कराइब छाड़ी दिबी मारा मारी देबी मारी देबी बई जाउथिया पवन रे भी कोन अछि ए जटो अरे आज ठारो साजिबे मो सेनापति रु शैतान आज्ञा आपण शैतान हो कि पाकिस्तान होंतु मु आपण को पछरे अछि हिंदुस्तान वाला चल अबे देखिबा ए मंत्रीटा ता पुओ के नै कुआडे जाउछि आज्ञा अरे मंत्री को मारीबी तापरे से कोला छुआटा को मारण मारी देबी ए जटो अबे ना थिबो बाउंस आउ ना पाजिबो अरे सेनापति तो हबो एमिटिया ना ओहो ए जटो राजा है मेरे बे आवश्यक पड़िले 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 राजा तक भी छाड़बी नहीं बस मारो ताला पत्र ऊपर पुरादा मारी देबी रे चल से मंत्रीटा कुआड़े गला देखिबा किए बे मु चिनी पेले आज्ञा अबे किए बे दौड़ी की चली गला ए आपत्ति चढ़ कथा सुनी दै छी ए कथाटे देखि राजा को कहि दे सब गला सुकुआ पड़ी रे शेष नहीं बे दौड़ी की गला नहीं कोन नाही के एने राजा पाखरे पहुंची गेले सब खेल सब समाप्त हो जिवो नहीं रे नहीं रे आसे जे हो ना आज्ञा अब कथाटा शुणी छे आज्ञा राजांक निकट को जीव आ कहब हेले राजा निकट को जीवा पूर्वर से शोलाटा मरी सारी मारण मारी देवी रे चल देखिबा किए से आंभ कथाटा शुणी कथारे अछिनी प्रसाद खाइब निज तुंडरे हाथ पोछिब पुनी पर मुंडरे आहा कहिथिली ना एइने आरंभ हेई जाइछि महाभारतटा आउ मो हातरे अस्त्र सिना नाही किंतु युद्ध करिबा लोक भी प्रस्तुत हेई सारी छंटे जट पात्र मु जट पात्र भलरे थिले बेल पटाउ रागी गले पूरा छिन छत्र हा ମୋ ଚତୁର୍ଥ ନାଟକ ସରିନି ଫଗୁଡ଼ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ଏଇଟାର ରାଜା
ভগবান মোর এই দিগন্ন কণ শুଣିলা এই দুই জন ন রহন্তা মানে মতে আউ মো পুত্রকু মারি দেবে না নাই মতে মো পুଅ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଯାଏ আরে আদিত্য বাবু তুমি কোণ হয়েছে এমিতি অস্তব্যস্ত থিলা বলিয়া জনা পড়ুছ আখিরু ধার ধার এই লোহটা বাহারি পড়ুছি ছোট শিশুটাকে ধরিকি কোণ হয়েছে আরে পরিপ্রকাশ কলে তো কিছু গোটে ব্যবস্থা করবি না না মোর কিছু হয়নি কিছু হয়নি হ্যাঁ এটা গোটে এ জটা কଣ ହେଇଛି ବେ কোণ রয়েছে সে কথা পচারু নাকি কাই কান্দুছো আজ্ঞা এই মহামন্ত্রী আপনাকে কোণ কইলা জানিছন্তি আবে জট সে সেনাপতি কুকুর গলা কুয়াড়ে বে এইনে সে শোলাকু দেখিলে তার তন্টি চিপিকি রক্ত পিজুরি পড়া আজ্ঞা শোলা ওইটা খিয়া কুকুর শোলা কুয়াড়ে গলা বে বাট ভিকারি কହୁଛି আজ্ঞা ইয়ে আপনাকে কেতে কথা কইলা ও মহামন্ত্রী আদিত্য নারায়ণ তাহলে ଆପଣ ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଭଲ କରିଛ ଏଇନା ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆରେ କେମିତି ଯିବନି କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବନି ଆରେ ରାଜାର ସମ୍ମତି ହେଇଛ ଯେତେବେଳେ এই কথাটা শুনিছ রাজাকে মারিব মন্ত্রীকে মারিব আউ কোণ আপন ধৈর্য ধরি রহিপারিবে নাই 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 আরে যাও আরে সমুদিকে কহিব এমানে আপনাকে মারিদেবে মতে বি মারিদেবে হ্যাঁ যাও না আরে যাও যাও যাচ্ছি রাজাଙ୍କୁ କହିଦେବି আরে যাও মন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রী আদিত্য নারায়ণ কଣ ভাবিଛୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଆସିବାର କେବଳ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫେରିବାର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ନାହିଁ ରେ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଯାଉ ରାଜାକୁ କହିବୁ ମହାରାଜ ମହାରାଜ କହିବ ନା ସମୁଦି କହିବ ଏ ପୁଅ ସହିତ ରାଜା ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ସମୁଦି କହିବ ମତେ ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ ଆଉ ସେନାପତିଟା ରାଜା ହବ ଦେଖ କହୁଛୁ ତୋର ସେଇ କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଦେ ତୋ ଶେଷ ପୁତ୍ରକୁ ମତେ ଦେ ଆଉ ନଚେତ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମାରଣ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ସେନାପତି ବାବୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବିନି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଫେରିବି ଏବେ ଠିକ କହୁଛି ବେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଶୋଳା ଆସିବ ଆଉ ବାହା କରାଇବ ଏବେ ଦେ କହୁଛୁ ସେ ତୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ ଦେ ନହେଲେ ମାର ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେ
को तुम्हें मनीष मारिबारे उस्ताद नुह एथिरे किए मनीष मलानी अरे चाबी थिला मशाटे भी मरी पारिबनी ए जाकारे मनीष मारिबाकू हेले एमितिया जिनिस व्यवहार करिबाकू जो जगार मनीष जाति उत्पात करती या से जगार व्यवहार करे मनीष जाति आराम रे निश्वास मुक्त कहती जेते पड़िले भागवत दोष नहिब मोर चित अरे सेनापति तो हेब एमितिया जेमिति कि जे कहिब ता पछरे लांगुर टाइम की हल्ले की बुलिबा बारे जट बाट बुद्धि को मानिबा को हब हां एमितिया जट पात्र गुटाए गुटाए प्रत्येक गृह रे जन्म नेबा कथा जेमिति कि आपद विपद रे सा हेबे हां खेलटा आरंभ करिछि माने खेलटा शेष भी करिबि मो हां बिछेई देइछि महाभारत युद्ध रे जेमिति बिछाइता सेमिति बिछेई देइछि एही बच्ची पारिबेनी ए जागारू जटर हाबुड़े जे पड़ी माने से मरीची हाँ जट पात्र मु जट पात्र धन रे बेल पचाऊ राखी गले पूरा अच्छी छात्र जय मां भवानी मालाबन दुर्गा आज तोरी करुणारू मां ए जंगल रे गोटे दस्युर परिचय नहीं बंची छिलो मां भालो मानिबाकू पड़ी मां तोरी महिमा भालो कोड पाइलो मां कोड पाई मते ए जंगल रे गोटे पथहरा मनीष सजाई दे छुल ओ एइथिपाई ना ए बाबू दस्यु जीवन रे केबे मध्य खराब कार्य करिबुनी करिबु जदि भल कार्य करिबु आउ सेइथिपाई लो मा ए जंगल रे मते गोटे दस्युर परिचय नहीं बंचई छुल मा बाला बाबा तोरी बहिबा को शत धन्यवाद अरे मो हो छे हे जंगल दस्यु
ଭଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ। अरे महाशय कौन है तुम कहतु अरे तुम किसी भी हबनी। अरे वो अच्छी तुमको बंचेबी मत विश्वास कर। अरे मु तुमको साहाय्य करी तुम किसी भी हबनी। गोटाए डेरी हो मनीषटा को जंगल राणी हत्या करछु तो ठीक लाज लगुनी। एटा निरीह मनीष नुहे कौन एटा हेउछे मोर शत्रु। कौन कहलु आ शत्रु को केमिति संहार करा जाए सेटा मो ठीक भाबरे जानी छी। कौन ये तोर शत्रु? हाँ मो शत्रु। अरे मनीष भितर सुसंपर्क रखा उचित केवे मध्य काहाकू शत्रुतार भाव दृष्टि करे ना। अरे केमितिया मनीष को सम्मान दिया जाए सेटा मो ठीक भाबरे चिड़ी छी। एटा शत्रु आ ए शत्रु को मारण संहार करी। आज्ञा आज्ञा माड फट जा पलैबा बेकारटारे माड फट खाई लज्जा हवा कथा पलैबा पिटी पकाइब देखुना केमी सब गध बोली आई पलैबा माड फट आई पलैबा अरे का को भय करूछु बे। अरे हम लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार अछि माने एटा को मारिबा को हबो। लक्ष्य स्थल रे पहुंचबो माड जदी खाइ ए बापा पुआ को छाड़ी भी नहीं बे मारण मरी देबी। ए किए बे तू नहीं किए बे तू सोला मनीष को मारिबा पाई थाई आसी जंगल को किए बे तू? अबे तो के बे हैं अबे मो हेउछे गोटाए शैतान। तू शैतान आउ तो भली शैतान मानकर बप्पा होछि मो। आज्ञा आपणकर बोपा बोपा बिरी छड़ा चोपा नहले पिटी दबो केपा बहुत कुछ कहू देखुना आपन को देखो ताकू देखो तो पैसा ए बाबू अरे भलो दशा अछि तो एठारु चली जाओ। कोन हैला एठारु चली जाओ। अरे मो चली जेबी? हाँ होय रे अरे जंगल होछि मो घर आउ जंगल छाड़ी जीवी कुआडे आइले तो भलो दशा अछि तो तू एठू चली जा ओ नचेत तो भाई मो जंग दूत साथी चट आज्ञा ये मोर जमो जमन ये मते जानी रे। आज्ञा भीम बोलिया दिसी आज्ञा दी फाळ करबा पड़ेबा बेकाटर माटो खाइबानी पड़ेबा पड़ेबा आपन आज्ञा। अबे तो एते भय लागुची माटो को काकू भय नै स्वयं भगवान शिव तो दौड़ी गिरी पड़ै थे हम तो सारा अबे आज्ञा लक्ष्य स्थल को जीवा को हबो। लक्ष्य स्थल ए बापा पो दी जण मरिबे मरिबे ना माटो ए माने मोला परे जाई हमें लक्ष्य स्थल को जीवा आउ छुआ तोते भय लागुची भय लागिबो रे चल आज्ञा चल पळे 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 बा ए अमरीश तोर जदि भल दशा अछि तो एठू पळी जा। ए बाबू एठारो जीबू नाई नाई मारिबू और मु मरिबी जीबू ना नाई बे ना मु मरिबी बे
ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ମହାଶୟ ଆରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ? ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି ତ ସେଇ ବାବର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ସେ ହିଁ ତୁମର ସାହା ଭରସା। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେ ତମ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲ ତମକୁ ବାସ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏତିକି ମାତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ହେଲେ ମହାଶୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ କିଏ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମାରୁଥିଲେ? ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମହାଶୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ବାବୁ ମୋ ପରିଚୟ। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ବରକତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ? ହଁ ବାବୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ? କହିବି ବାବୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଭୟ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାବୁକା ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣ, ଏହି ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ଏହି ଦି ଜଣକୁ ସେ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁ। ତାହା ତ ଉଚିତ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ହଁ, ତାହା ତ ଉଚିତ କଥା। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସହି ନ ପାରି ସେନାପତି ଆଉ ଜଟ ପାତ୍ର ମିଶି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ବାବୁ, ଆରେ ତୁମର କିଛି ବି ହବନି। ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ବରକତ କେଶରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ରାଜ୍ୟର ମୌଡ଼ମଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆରେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତମକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି ମୁଁ, ଆଉ ଫେରେଇ ଦେବି ତମ ରାଜ୍ୟକୁ। ମୋତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଲାଭ ହବନି? କାହିଁକି ଲାଭ ହବନି? କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଲାଭ ହବନି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସେମିତି କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁନି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମକୁ ନେଇଯିବି ମୋ 10 କୋଟିକୁ, ଆଉ ତମର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଫେରେଇ ଦେବି ତମ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ଫେରି ପାରିବିନି ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ। ବାବୁ, ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ବାବୁ, ମୋ କଥା ରଖିବେ ତ ବାବୁ? କୁହନ୍ତୁ, ପାରିବି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ପୁଣି ସେଇ କଥା। ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି?
ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାନି ଫେଲେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଛାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର ରାଣା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆରେ ଆପଣ ଏ କଣ କଲେ? ଆରେ କଣ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ରାଣ ପକେଇଦେଲ। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ରାଣଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଛ କାହିଁକି ବା ମନା କରିବି? ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ। ତାହେଲେ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ରହିଗଲା ବାବୁ। ଆହୁରି ପୁଣି କି କଥା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ରାଜା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ଏ ଶିଶୁ କୁମାରକୁ ଗୋଟାଏ ରାଜକୁମାର ପରିଚୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମୋତେ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋ ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଛାତିରୁ କଲିଜା ଅଲଗା ହବ, କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ, କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ। ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ, ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବନି। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ, ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ। ସରିନି ସରିନି ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ବାବୁ। ସରିନି ଫାଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ, ସରିନି ଫାଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ। କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ, ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବନି, ମନ ହେବ କଳ ବଲ ବୋଲ ମାନିବନି। ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ, ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ ତତେ ମୋ ରହିଲା ରଣ।
सरिनी गुण आसिला श्रवण ममता तो झुरी झुरी लुह हेला बैतर पाट सारे पादहारे मिले ना पड़ता कनी ममता तो झुरी झुरी लुह हेला बैतर पाट सारे पादहारे मिले ना पड़ता कनी सुहे आज शुणिले पदाज झुंडी पड़े के कहले बची रही बची रही सरिनी 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 फागुणा आसिला श्रवण सरिनी फागुणा आसिला श्रवण सरिनी फागुणा आसिला श्रवण सरिनी फागुणा आसिला श्रवण सरिनी फागुणा आसिला वेदमती स्वामी झील सामुकार सेवा जत्न तुम्हें सुचारू रूपे तुले नौ ना हाँ हाँ अरे कहीं अवहेला करी गोटे बोले जा 20 वर्ष पर गोटे बोली झील पाइछु ताकि कौन मुझे अवहेला करी कहीं हेले वेदमती मंत्री आदित्य नारायण कौन राज राणी अंतपुर को आसते हाँ हाँ सी राणी अंतपुर को आसी तांकर पुआ को गेल करी सी माने नाई गले जे एपर्यंत फेरी ना सी कौन कहला से राणी अंतपुर को आसी हाँ। तांका पुत्र को गेल करने को नहीं गले जे एपर्यंत आसी ना हाँ हाँ ठीक अच्छी मु सेनापति दिग्विजय सिंह सहित परामर्श करी आख पाख पड़ोसी राज्य रे अनुसंधान करने सेनापति दिग्विजय सिंह को आदेश करी ठीक अच्छी स्वामी तुम्हें मो झील सामुकार सेवा जत्न करूथा हाँ हाँ ताहेले मु आसुछि प्रिय ठीक अच्छी स्वामी चले जाओ अरे ना ना मो सामुका सोई पड़ी से जड़े अच्छी से कांदुथिबो ना ना एने जाऊ
ମାଲୋ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଯେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିছিল ମା ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଏ ଗୋଟାଏ କଳ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇছিল ମା ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଲୋ ମା ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଲୋ ମା ବାବାରେ ନାଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସାଗର ସାଗର ଚରଣ ବାବାରେ ସାଗର ତୁ ଆଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁନି ରେ ହଁ ନାଇଁ କହିଲାରୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଭଗବାନ ୟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ୟାକୁ ନାଇଁ ରହିଯା ମଦନଟା ପରା ବସୁଟା ପରା ଆଉ କାନ୍ଦିବୁନି ନାଇଁ ବାପା ରହିଯା କାନ୍ଦିଲେ ହବ ନାଇଁ ବାପା କାନ୍ଦିବୁନି କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁନି ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନା ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ରେ ହଁ ବାବାରେ ଆଜି ଦିନଠୁ ନା ମୁଁ ତୋର ବାପାରେ ମୁଁ ତୋର ମା ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମିତ ସବୁ କିଛି ବାବାରେ ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ପୁଅ କରି ରଖିବିନି ରେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରାଜପୁତ୍ର પર ରଖିବି ତତେ ମଣିଷରୁ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ରଖିବି ହରେ ବାବାରେ ତୋ ଜୀବନରେ ନା ଖୁସିର ଫଗୁଣ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛି ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସେଇ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆଉ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସିବନି ରେ ବାବା ମୋ କଥା ଯାଉଛି ତୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ କେବଳ ସେଇ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟାଏ ଦସ୍ୟୁ ହେଲେ ଏଣିକି ଆଉ ଦସ୍ୟୁ ରହିବିନି ଆରେ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି ରେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି ହରେ ବାବା ଗୀତଟେ ଶୁଣେଇବି ଗୀତ ଶୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ଜମାରୁ କାନ୍ଦିବୁନି ଏ ବେତ ଆରେ ବେତ सुनथिले नाही कान थिले नाही सुना ओ सुनथिले नाही कान थिले नाही सुना मो सुनाटा परा तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अलिर झट बाट तते देखैबी धरी तो हाथ मगा मुछा कानी तो लुह बुझीब मगा मुछा कानी तो लुह बुझीब साजी तुम्हार पड़ता मितरे तते मिछ मते सत मितरे तते मिछ मते सत सुनथिले नाही कान थिले नाही सुना ओ सुनथिले नाही कान थिले नाही सुना मो सुनाटा परा तू आउ कांदना बापा हे बुझीबी तो अलिर झट बाट तते देखैबी धरी तो हाथ मगा मुछा कानी तो लुह बुझीब मगा मुछा कानी तो लुह बुझीब साजी तुम्हार पड़ता मितरे तते मिछ मते सत मितरे तते मिछ मते सत
ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବି ଛତା ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଦେବିରେ ଜୀବନ ତତେ ମୁଁ ଦଉଛି କଥା ଖରା କି ବରଷା ବାଜିବନି ତତେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବି ଛତା ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଦେବିରେ ଜୀବନ ତତେ ମୁଁ ଦଉଛି କଥା ତୋ ଆଖିର ସବୁ ଲୁହ ମତେ ଦେଇଯା ମୋଠରୁ ସବୁ ହସ ତୁ ନେଇଯା ଏମିତି ନିଜର ତୁ ପର ମୋର ଏମିତି ନିଜର ତୁ ପର ମୋର ନିଜର ନୁହେଁ ମୋର କଥା ମିତରେ 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 ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ମିତରେ ମିତରେ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ମିତରେ ମିତରେ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ ମିତରେ ଭିତରେ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ প্রিয় দর্শক বন্ধু মঞ্চস্থ হেতুয়া নাটক সরিনি ফগুণ আসিলা শ্রাবণ এই নাটর